O, ayan, konti na lang. Ayan, may dagdagan nyo yung ibabay nyo kay Bermuda, yung mga pa-denim. O, ulitin po. Sige, para makamandin tayo ng pa-Bermuda natin. O, doon naman sa suit ni Boss Madel, may Bermuda. Ayan, 340 pesos. Premium denim po yan. Primark Bermuda short. 340, 330 po. Wholesale. Meron po tayo may black. Bermuda black. 26. Black 24. Black 34. Black 28. And black 38. Mga mi. Ganda rin ng black. 340 pesos, 330 pesos, wholesale po. Ayan. Meron din tayong brown ni, ang ganda rin ng kulay na brown. Ma'am Jessica, hanggang 36 po, kasya po siya sa'yo, Ma'am Jessica. Mine Malaya White ang code po. Eto, other colors, Ma'am Jessica, para makapili ka po. 24 to 36 po, premium linen. Malaya white, Malaya violet, Malaya red, Malaya pink, Malaya cedar, and Malaya cream. Premium linen, mga original BKK. 399, 389 wholesale po, Ma'am Jessica. Ayan, pili kami. Tsaka kay Elma, pwede mo siya pang partner. Ang ganda ni Elma. O, yung mga nagtatanong ng padded me, ubusin nyo na din. Konti na lang yung mga papadded natin. Ayan o, yung double strap. Si si Axel po. Ganito back details niya, mi. 280 lang po ito, 270 wholesale. Axel gray, Axel violet. 280 po. Ito naman may si David. May pa-side roach na v-neck padded top. Premium knitted po, 290. 280 wholesale. David Sky. David gray. And David white. O sige, Ma'am Jessica. Ano yun? Pwede siya. Ito, Ma'am Jessica. Ayan, Ma'am Jessica, oh. Pwede ng 36. Ano siya, may garter siya sa likod. Ayan, oh. Gusto mo, may bigyan ka ng belt. Pili ka na, Ma'am Jessica. Pili ka na, Ma'am Jessica. O, next tayo. Another top. Ang ganda nito, ayan. Yung pa-smacking. Ayan siya. Smacking yan niya hanggang sa likod. Ayan. Ang ganda nito. Kahit double XL ka, pwedeng-pwede. 40 boss, kahit 42 boss, pwedeng-pwede. Ayan, ganyan siya. And functional lahat ng botones nito. Ang ganda nito, mi. Tingnan nyo naman. Ano siya, mi? Parang pa-eyelet siya. Eyelet din siya. Ang ganda. And yung sleeves niya, mi, is garter po. Ayan, ang ganda nito, mi. Ayan, diba? Tignan nyo naman. For only 380 pesos lang to. 370 wholesale. Ayan, ang code ko, mi, is mine Caleb Cream. Other colors, meron tayo Caleb Black, Caleb Sky, Caleb White, and Caleb Blush. 380 pesos lang, 370 wholesale. Ang ganda, mi. Ayan. Pwedeng. Kahit mi, pang-attend nyo ng mga binyag. Ayan, pwede. Ang ganda nito, mi. 380 pesos, 370 wholesale. Tsaka maganda yung mga eyelet natin. Oo, pa-eyelet na siya, mi. Ang ganda. Ayan, ang ganda, mi. Ayan siya. O, closer look. Eyelet. Ang ganda. Kunin nyo na. 380, 370 wholesale. Yours na, Ma'am Lily. Ayan. Bili ka pa ibang kulay, Ma'am Lily. Yes. Ayan. Suot ko is Caleb Cream. Ganda ni Caleb. Ayan. Meron tayong Caleb Black. Caleb Sky. Total day, may piyesa, simba ka man yan, white. Caleb White. And Caleb Blush. Caleb Ayan. White. Yours na.
Ayan, Caleb Cream. Suot ko, Ma'am Lily. Maganda din. Ayun. Kaya nga, ang ganda ni Caleb. Cream. Ayan. Ang ganda, 380 pesos lang. 370 wholesale pa eyelet na po. Ayan. Yes. Mi, yung mga di pa nakamain kay Elma, ayan. Ano siya, may pa-polo type working buttons. Premium linen ng fabric nito. May small to XL frame. Kasya po. 370. 360 wholesale. Elma salt. Isa pa. Elma white. Elma rust. Elma cream. Elma blush. Elma black. Elma blue. And yung nasa manikin me, Elma green. O, ubusin nyo na, Mi. Tigi-isa na lang si Caleb. Konti na lang. Konti na lang. 380 pesos, 370 wholesale. Suot ko is Caleb Cream. Ayan. O, Caleb Black sold out na. Yes. Ito na lang ni Caleb Sky. Caleb White. Ang ganda. Caleb Blush. And suot ko is Caleb Cream. Yes. One Ubusin minor nyo na lang sa aking suot at saka kay White. Ganda ni Caleb. Kunin nyo na, Eyelet. 380 pesos, 370 wholesale. Ayan siya, Mi. Ay, napaka-stretchy garter po ang kanyang shoulder, Mi. And eto, Mi, kahit double XL free, pwedeng-pwede 40 to kasi smacking 42. garter yan. Hanggang likod, ang ganda, 40 to 42 boss. Mi. Kunin nyo na. Oo. Eto, Mi. Coords pants. Ayan siya. Si Alora. Eto, Mi, ano siya? May denim siya. Combination of premium cotton poly po. No? Yung kanyang, eto, Mi, yung kanyang sleeve pa denim. Tapos yung pa-pants niya. Ayan, pa-denim din siya. Then, may pa-premium cotton poly. Ayan, may lining yung kanyang pants. Ang ganda nito, Mi. 36 waistline and 40 to 42 bust. 699 lang to, Mi. 689 wholesale. Meron tayo, Mi, Alora syrup and Alora brown. May nyo na to, Mi. Tig-isa na lang ata. 699, 689 wholesale. Oo. Eto, Mi, yung ating paprada, ang ganda nito. Knitted. Kahit double XL, pwedeng-pwede to, Mi. For only 300, ano lang to, 390, 380 wholesale. Meron tayo mine, Isabella Navy, Isabella Brown, Isabella Gray, and Isabella Red, Mi. 390 pesos, 380 wholesale. Ayan, functional yung botones niya dyan, Mi. And paprada na yan. Kunin nyo na.